जय श्री राम, जय माता की। मैं लक्ष्मणनाथ तुलसीदास गावरी, सत सेवा समाज के एक छोटा सा सेवादारी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सत सेवा समाज और गणेश सेवा समाज मिलकर शरबत और पानी का इंतजाम किया नेटी जेटी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सत सेवा समाज के सेवादारी हमारे राजू भाई फाइनेंस सर, उनका बेटा, और ये गणेश सेवा समाज के तमाम मेंबर। वो एक जन था पहाड़िया वास्ते, और ये देख सकते हैं पहाड़िया अलग, उसके अलग घर ये हमारे सत सेवा समाज के सूरज भाई। जय श्री राम, जय माता की कृष्ण भाई, जय माता की। जय श्री राम, जय माता दी। विजय चाचू, आज सत सेवा समाज और गणेश सेवा समाज में आ મલીકરીન શરબતનો નટી જેટીમાં આયોજન કર્યો, તો તમે કેમ લાગ્યું તમને? ભાઈ બહુ સારું લાગ્યું. અહીંયા જેટલા બી આવી રહ્યા છે વિસર્જન વાળું નવરાત્રિના શુભ અવસર માટે, એના અંદર સત્સેવા સમાજનું યોગદાન છે. શરબતનો, સાઉન્ડનો, જે અહીંયા એઝ એ સિક્યોરિટીના હવાલેથી બહુ હેલ્પ કરી રહ્યા છે. અમે સત્સેવા સમાજનો લક્ષ્મણ ગાવરીભાઈના બહુ આભારી છે અને પૂરી ટીમના. જય માતાજી, જય ગણેશ.